So this is basically, nampak tak screen saya dalam bentuk PDF ni? Nampak. Nampak. Okay, so basically apa yang awak belajar dalam 8.1 ni adalah inilah. So awak pun dah jumpa contoh-contoh mungkin dalam lecture dengan Puan Zainah, betul tak? Puan Zainah dah bagi beberapa contoh. So ini saya just summary-kan apa yang awak dah belajar dalam 8.1. 8.1 baru tahu, 8.2 asymptote, 8.3 continuity. Tapi Puan Zainah tak habis ajar lagi yang 8.1 pun. Ke? Hello? Puan Zainah dah habis ajar belum 8.1 ni? Awak dah belajar belum existence of limit, infinite limit, limit to infinity? Dah ke belum? Dah. Ada sikit. Dah lah. Maksudnya 8.1 ni dah habis lah. Okay. 8.1 dah habis. Okay, 8.1 dah habis. Okay lah. So you all tahulah semua benda ni. So basically finding limits ni macam saya tunjuk tu ada berapa? 8. Saya dah summarikan jadi 8 jenis supaya awak nampak. So basic of finding limit ni memang kita kena guna substitution. So the first thing that you need to do is tak kisahlah apa-apa pun limit dia. Kosong ke, 2 ke, 2 minus ke, 2 plus ke, infinity ke. The first thing that you need to do is use substitution. So use substitution. If you get a number, then that's the, even if you get 0 or even if you get infinity, that's still a number lah. Still the limit exists. But then we have to be very careful. Bila kita substitute nilai, kita dapat 0/0. That means it's indeterminate. So dalam case indeterminate ni, kita akan apply dua cara. Multiply with conjugate and also factorize. Sometimes soalan tu cukup dengan multiply with conjugate, kita dah boleh simplify. Tapi ada soalan yang kita kena factorize dulu, baru kita boleh simplify dia. Okay, so ada soalan yang kena guna kedua-dua kaedah lah, multiply conjugate dengan factorize. So tujuan dia apa nak multiply conjugate dengan factorize ni? Untuk simplify the function supaya kita boleh masukkan limit, supaya kita tak dapat indeterminate, supaya kita tak dapat 0/0 macam yang mula-mula tadi. Alright. Selain daripada tu, indeterminate case juga boleh jadi kalau bila kita substitute nilai, kita dapat infinity over infinity. So macam case yang ketiga ni. So saya ada bagi 3 contoh kat sini. Okay, the first contoh tu very important because kalau awak nampak okay, involving polynomial. So when it involves polynomial, we always divide by highest power of x. So contohnya macam dalam soalan, semua orang nampak ke yang saya tengah tunjuk ni? Example from concept practice question 6 ni, limit x goes to negative infinity, x squared plus 4 over x plus 2, okay? So whenever soalan tu limit dia goes to infinity, what we have to do is we have to divide by highest power of denominator. So kalau perasan saya tak buat nota saya ni dalam black and white sebab saya nak tunjuk yang biru tu saya punya notes. Maksudnya explanation of why we are doing that. Okay, so the highest power of this question, bukannya the highest power of the function tau, bukan. It's the highest power of the denominator. So kalau the highest power of the function is x squared, no, we are not going to use the x squared. We are going to divide everything by x. Sebab x tu adalah the highest power of the denominator. And I believe you already learned this in school as well. So this is just some recall je lah untuk you. Highest power of denominator. So in this case, it's x. So we divide everything by x. We simplify. And then macam mana saya dapat 0 ni? Because 4 over infinity is 0. Because any number kita bahagi dengan infinity, kita akan dapat kosong. Tapi infinity bahagi infinity tak dapat kosong lah. Infinity bahagi infinity, it's indeterminate. Tapi kalau a number divide by infinity, it's equals to 0. So 4 over x here is the
is the equals to 0. 2 over x here is also equals to 0. X here implies to negative infinity. And yes, 1 is still 1 lah. Whatever the limit is. Alright, so divide by highest power of denominator. Same case yang macam ni juga. The highest power of denominator adalah x squared. So we divide everything. Everything tu maksudnya semua elemen lah yang numerator dengan denominator. We divide everything by x squared. We simplify and yes, this one is equals to 0. This one is equals to 0. When we substitute infinity, 1 per infinity kosong. 2 per infinity pun kosong. Okay, 2 over infinity is pun kosong juga. 1 over infinity square pun kosong juga. So the answer is 0 over 1. So 0 over 1 bukan indeterminate sebab 0 over 0 sahaja yang indeterminate. So kalau 0 over 1 is equals to 0. Okay. Okay. Next one. Kes yang keempat pula adalah kes yang indeterminate. So kalau perasan indeterminate dah berapa kes? Yang mula tadi kosong per kosong. Lepas tu yang ketiga tadi pun infinity over infinity. Tapi yang tu polynomial sahaja. So yang keempat ni infinity over infinity juga tapi dia involve set. Okay, sebenarnya kes set ni sama je dengan kes polynomial. Bezanya ada set sebab kadang-kadang orang tak nampak yang highest power of denominator tu, let's say x. X sama tak value dia dengan square root x squared? Kalau saya buat square root x squared, saya dapat x tak? Dapat. Okay. Kalau saya bahagi, kalau saya ada x, dia adalah equivalent dengan square root of x squared. So this is something that people always miss lah. Macam bila dia dapat square root, dia tak tahu nak bahagi dengan apa. So kenapa kita bahagi dengan x squared instead of kita bahagi dengan x? Sebab dia ada square root. So inside square root, untuk x dia kena jadi square root of x squared. Macam tu. Kalau dalam tu adalah x kuasa 3, kita nak bahagi dengan x, dia akan jadi sama jugalah. Square root x kuasa 3 jugalah. Okay, ikut soalan tu. Okay, tapi the most important part of this question, this specific example that I'm showing you is that limit dia goes to negative infinity. Okay, one different thing about when limit goes to negative infinity, bila kita nak bahagi dia punya, when it involve square root of x squared, dia takkan jadi positive square root of x squared, dia akan jadi negative square root of x squared. Case ni hanya applies untuk square root of x squared saja. Let's say kalau awak ada square root of x kuasa 4 ke, square root of x kuasa 3 ke, square root of x kuasa berapa pun, it won't affect the positive dengan negative. But then if it is square root of x squared, yes, then limit dia goes to negative infinity, you kena buat dia bahagi dengan negative x squared macam yang ni lah. Okay, kita tengok sepatutnya, okay, highest power of denominator is x. So saya kata we divide everything by x. Okay, nampak? Saya divide everything by x. Raudah? Yes. Kita tengok contoh ni macam mana saya buat. Okay, kita kata the highest power of the denominator. Kita tengok balik soalan dia. Highest power of denominator untuk function ni adalah apa? Nampak ke saya highlight warna kuning ni? Nampak. Okay, yang saya bulat besar-besar ni, yang ni, apakah highest power of denominator dia? X kan? 1. Okay, highest power dia 1, so x kuasa 1 lah. So we must divide everything by x. So this is what we are doing here. We divide everything by x. Oh my god. Okay. So we divide everything by x.
So this is what we are doing here. Okay, this is very sensitive. Okay. Okay, so nampak tak tu yang kita divide by x. Tapi yang atas pun kita kena divide by x juga. Tapi instead of x, saya akan bahagi dengan square root of x squared. Sebab kita kata tadi x dengan square root of x squared itu adalah benda yang sama. Kenapa nak bahagi dengan square root, cikgu? Sebab function dia adalah square root. So untuk kita jadikan dia sekali macam sebelah sini, apa yang kita kena buat adalah kita kena letak square root juga dekat benda yang kita nak bahagi tu. Okay, the problem here is kenapa bahagi dengan negatif square root of x squared? Kenapa tak bahagi dengan positif x squared je? Kan the highest denominator is x, okay? The highest power of denominator memang x. Tapi ingat saya kata limit dia goes to negative infinity. So when we deal with limit x goes to negative infinity, what happen to the square root of x squared? Dia akan jadi negatif juga. Because the value of x are negative when it goes to negative infinity. So ada orang macam dia akan hafal je benda ni. Kalau x goes to negative infinity, kita nak bahagi dengan square root of x squared, kita kena letak negatif. Tapi x ni kena letak negatif ke tak? Tak. Kita kata hanya untuk square root of x squared sahaja yang kita letak negative values tu. Okay. So simplify. Okay, x over x is 1, 3 over x, 3 over x, this one. Sebab dia square root, kita boleh sekalikan and negatif tu saya letak dekat atas. And then when we substitute with negative infinity, what happened here? 5 lah. 2 over x squared, 2 over infinity is 0. 2 over infinity here is equals to 0. 3 over x here is equals to 0. 1 is equals to 1. So the answer is negative 5. So this is how you get the answer. Okay. Let's move on to the next example. Macam ni saya kata square root of cube root of x squared. So you don't mind apa pun dia punya cube ke root dia ke. Tapi kita tengok kat sini. The highest power of denominator is x. So kita kena tengok dalam kuasa 3, dalam cube root, dalam bahasa Melayu dia cube root, punca kuasa 3. Dalam punca kuasa 3, x adalah equivalent dengan apa? X is also equivalent to cube root. Cube root sebenarnya ni, cube root of x cube. So saya tertinggal 3 kat sini, sepatutnya ada 3 kat situ. Cube root of x squared. Saya bukan nak add signature. Okay, anyhow. Kat sini. Okay. So ada kuasa 3 kat situ. Okay, so kita kena bahagi dengan x kuasa 1. Tapi x kuasa 1 ni adalah equivalent dengan cube root of x cube. So tengok apa yang saya buat dekat bawah ni, bahagi dengan highest power of denominator, kita nak bahagi dengan x tadi. So we divide everything by x. No. Terus. Okay, we divide everything by x. So nampak ni saya bahagi dengan x, saya bahagi dengan x. Dan dalam cube root kita akan bahagi dengan x kuasa 3. Dengan x kuasa 3. Macam tu. So this one kita simplify macam biasalah. Dapat macam ni. Okay, masukkan infinity. 1 over infinity is 0. 5 over infinity is 0. 3 is 3. 2 over infinity is also 0. 0 over 3 as I said. 0 bahagi dengan nombor kita akan dapat 0. Tapi kalau 0 bahagi 0 baru indeterminate. So the answer is 0. Okay, same goes to this question. Pun sama juga.
Highest power of denominator dalam soalan ni bukan X kuasa 2. Highest power of denominator dia adalah X sahaja. Kenapa X? Sebab X squared berada dalam square root. So square root of X squared adalah X. So the highest power of denominator is X. So we divide everything by X. Tapi kenapa yang ni saya bahagi dengan X kuasa 2? Again, sebab dia dekat dalam square root. So siapa yang equivalent dengan X dalam square root? X kuasa 2 lah. Okay. And then masukkan, dapat answer. Simplify, dapatlah jawapan dia 8. So this is case indeterminate. So ada 3 case indeterminate yang infinity over infinity tadi. Satu yang kita guna dua case, satu yang involving polynomial, satu lagi yang involving set. So set tu you have to be very careful when the limit goes to negative infinity and we want to divide by square root of X squared. Kena letak negatif kat depan, itu je. Yang lain semua tak ada masalah. Okay. So another case of indeterminate adalah kalau awak buat soalan nombor 6 tu, soalan number 6F dengan G, you akan perasan yang bila you substitute the limit, you tak dapat infinity over infinity. You dapat infinity minus infinity. Dia macam ni lah. Kalau infinity tambah infinity bukan indeterminate. Apa maksud infinity tambah infinity? You ada satu nombor yang besar, you tambah dengan nombor besar yang lain. So you akan dapat berapa? You still akan dapat nombor besar, maksudnya infinity lah. Tapi kalau, so itu tidak dikira indeterminate. Yang kita kira indeterminate when we have infinity minus infinity. Meaning that kita ada nombor yang besar, kita tolak juga nombor yang besar. So kita tak tahu value yang kita dapat tu kecil ke atau besar. Contohnya kita ada 2 juta. Kita tolak dengan 1 juta. Kita akan dapat 1 juta. So adakah 1 juta tu masih lagi nombor yang besar? Ataupun kita ada 2 juta. Kita tolak dengan 1.8 juta. So tinggal berapa ribu je. So dah dapat nombor yang kecil. So maksudnya bila infinity tolak infinity, kita tak tahu value dia berapa. Sebab infinity ni adalah satu nombor yang besar. But we don't know how big is our infinity is. So that's why when we have infinity minus infinity, it's called indeterminate case juga. So this indeterminate case, kita kena multiply with conjugate. So when I say multiply with conjugate, meaning that bukannya kat atas je sayang. Kena atas dengan bawah lah. You cannot just multiply with atas ni sahaja. Because otherwise you akan ubah soalan tu. Macam you ada soalan bagi A. Tiba-tiba tak sukalah A, saya nak 2A. Macam tu, tak boleh. Whenever you want to multiply something, make sure you don't affect the question. Contohnya kalau you darab dengan conjugate ni, you don't affect the question because you macam darab dengan satu je lah. Apple over apple equals to 1 kan. So you don't affect the question given to you. Okay, so yang ni saya saja letak over 1 ni supaya awak nampak yang atas darab dengan atas, yang bawah darab dengan yang bawah. Okay, so multiply with the conjugate, you definitely can simplify the answer. So when you simplify the answer, you dapat something like this. And here comes our rule study. We have to divide by the highest power of denominator. So what is the highest power of denominator? It is X. So we divide everything by X. We divide everything by X here. Okay. Yang ada square root, macam mana kita nak buat dia? Ingat kalau ada square root, kita kena divide dengan X squared yang equivalent dengan value of X. Tapi saya kata kalau kita nak divide by square root of X squared, kita kena letak negatif kat depan dia sebab limit dia goes to negative infinity. Kalau limit dia goes to positive infinity tak ada masalah. Tapi sebab limit dia goes to negative infinity, kita kena letak negatif dekat depan dia. Hanya untuk square root of X squared. Okay. And then X ni macam biasalah dia tak ada square root apa, kita bahagi je dengan X.
Okay, this one hanya untuk case yang kita bahagi dengan square root of x squared ada negative. So we substitute the value of infinity, you will get 1 over x is 0. Here 1 over x 0, 1 over x 0. Okay, ni tak ada, ni sampai sini je. So square root of 1 which is 1 minus 1 is 2. So we have the answer negative 1 over 2. Okay, so that is indeterminate question. So far ada apa-apa nak tanya tak? So saya dah tunjuk case 4 case indeterminate is either 0 over 0, infinity over infinity involving polynomial, infinity over infinity involving sets, dengan infinity minus infinity. So 4 case tu adalah case yang indeterminate yang you kena darab dengan conjugate atau factorize dia. Dan kalau limit dia goes to infinity ataupun negative infinity, you have to divide by highest power of denominator. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak so far sampai nombor 5? Sampai kes yang kelima tadi? Setakat ni tak Tak ada. ada. Tak ada. Okay. Setakat ni Kalau lah. ada apa-apa, just tanya je, celah je. Okay, so kes yang keenam adalah infinite limit. Apa maksud infinite limit? Kita dapat jawapan dia infinity ataupun negative infinity. Tapi ingat, infinity ada dua. Satu negative infinity, satu positive infinity. So cara tulis dia saya tak tahu Puan Azainah jawab macam mana. Tapi kalau saya akan tulis yang goes to negative infinity, dia adalah 0 minus. Yang goes to positive infinity, dia adalah 0 plus. Okay, so contohnya macam ni. Kita masukkan kosong, 0 minus dekat dalam ni. 0 minus, you akan dapat 4 over 0 minus. 4 per kosong, kita tahu dia infinity. Tapi kalau 4 per kosong negatif, dia goes to negative infinity. Sebabnya x ni goes to 0 from the left side. So it goes to negative infinity. Sama juga dengan ni. Kita tengok. 3 tolak 3 memang kosong. Tapi sekarang kita bukannya ada 3. Kita tengok limit ni. Limit dia 3 minus. Bukan 3 sahaja. So when it involve the one-sided limit macam ni, so you have to know whether the 0 is positive or negative. Why it is very important for us to determine whether the 0 is positive or negative? Because the answer nanti would be goes to negative infinity ataupun goes to positive infinity. So originally soalan ni dia kata goes to 3 minus. So 3 minus, okay, let's say kita substitute nombor yang kurang daripada 3. Let's say 2 lah. 3 tolak 2 dapat 1. But dia bukan 2 je sebenarnya 2.999. 3 tolak 2.999 you akan dapat a positive value number. So positive value number is 0 plus. Maksudnya kita akan dapat positive value. Dia menghampiri kosong daripada belah positif. Sebab kita dapat nombor yang positif tadi. And then originally soalan ni 1 per 0 plus is positive infinity. Tapi sebab depan negatif, depan satu ni ada negatif. So the answer dia jadi negative infinity macam tu. Okay, samalah juga dengan case ni. When we have 4 plus minus 4 is goes to positive infinity. So that's why the answer is 0 plus. So 1 over 0 plus goes to positive infinity. Okay, sebenarnya saya sendiri pun mengantuk dengan saya cakap. You all okay ke? Okay. 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 Okay, saya rasa kalau you betul-betul baca nota ni dan you fahamkan, should be no problem lah sebab saya dah ada nota juga dekat situ. Okay, this one, numerator kita substitute 6 minus, kita akan dapat negative 4. Saya rasa dalam solution saya bagi awal-awal tu salah sebab saya tak perasan ni 2 minus x, ni x plus 2. Saya pergi potong. But anyway, substitute 6 minus will give negative 4. Substitute 6 minus dekat bottom akan bagi you a negative value
because 6 minus maksudnya nombor yang kurang daripada 6. Let's say 5.9. You tekan calculator 5.9 tolak 6, you akan dapat negative value. Meaning that it goes to 0 minus daripada belah kiri. So 0 minus darab dengan apa-apa nombor. 6 plus 2 which is 8, you akan dapat 0 minus. So 0 minus 1 over 0 minus is negative infinity, tapi sebab ada negatif kat depan 4 ni, dia akan jadi positive infinity. So this is how you find infinite limit. You have to decide whether it goes to 0 minus or 0 plus untuk membezakan sama ada dia goes to positive infinity ataupun negative infinity. Okay. Okay, second last one, limits involving modulus. So, soalan juga boleh tanya limits involving modulus. Okay, kalau awak jawab soalan exam yang online tu, dia akan tanya 5 soalan daripada 8.1 ni. 5 soalan. So, maksudnya daripada ke 8 daripada ke 7 jenis limit ni akan keluar 5 jenis soalan. So that's why you have to know kalau soalan tanya macam ni nak jawab macam mana. Kalau soalan tanya macam ni nak jawab macam mana. Dia akan tanya 5 soalan daripada 8.1 limits. Okay, so involving modulus, the first thing that you need to do when it involve modulus is to define the modulus itself. So bila you define modulus, barulah you substitute the required value yang dia nak daripada modulus you tu. Okay, ni saya bagi 2 contoh. Satu yang linear biasa, satu yang dia juga boleh bagi modulus tapi dalam bentuk kuadratik. Right. Dan ke-8, existence of limit. So, existence of limit is easy. You just have to find limit from the left dengan limit from the right. Okay. Okay, thank you Logesh. I got your assignment. Anyway, ni from limit goes to 2 minus dengan limit goes to 2 plus. So ada beza dua ni. Tengok piecewise function dia. Yang ni dia bagi interval macam ni. Soalan bawah ni dia bagi interval. Oh, saya tak tulis interval dia. Yang ada not equal dengan equals tu sahaja. So existence of limit, yes, dia tak keluar lah dalam part A. Dia akan keluar dalam part B. Tapi still akan keluar juga. Okay, so as I said, topic 8 is very important. Whatever you have learned in 8.1, 5 soalan akan keluar dalam exam you nanti. So you have to know how to answer that type of question on limits. Okay. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak pasal homework yang saya bagi hari tu sampai nombor 6? Saya kata boleh submit sampai esok kan. So you have time lagi lah untuk buat dan fahamkan. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Rasanya tak ada. Okay, so kalau keluar soalan limit yang 7 jenis tu, you boleh jawab lah kan? I mean, you dah buat latihan dalam ni, so it should be easy for you to answer lah if you understand whatever I'm talking about. Okay, so I think that's all for today. Sebenarnya I nak suruh buat tapi tak belajar lagi. I akan dalam lecture I laju sikit sebab you punya online exam dah macam lebih awal daripada sepatutnya. So I nak ada masa untuk kita buat revision set juga. So that's why I cepatkan I punya lecture. But then
You may try if you have like notes from Puan Zainah or also notes from me. I ada bagi kat you tak notes yang chapter 8. Dalam tu ada solution sekali. You may try doing question number 12, 13, 12 and 13 dululah. 12 dengan soalan 12 dengan 13. This is 8.2 asymptote. So asymptote is very easy. Kalau you tengok nota pun, you tengok kerujukan ke or you tengok nota I ke, you akan faham macam mana step untuk buat asymptote ni. So it's okay. You can try first doing the asymptote. So it's easy nantilah if Puan Zainah ajar you how to do the asymptote. Okay, boleh buat soalan 12, 13. Boleh? Boleh. Boleh. Okay, try Boleh. soalan 12, 13. Esok we can try to discuss petang esok. Okay. So itu saja untuk hari ni. Thank you everyone. If you have anything, just let me know and just PM me lah. I will answer your question personally. Or you can also ask in group if you like. Okay, thank you everyone and thanks for today. Madam, Yes, saya Logesh. Madam dah bagi kod untuk kehadiran tak? Oh, Nampak. yang I bagi every week tu kan? Belum. Okay. So kod untuk hari ni kalau you all boleh tangkap is just week 14 W14. Let me write here. W14 since it's tutorial, so it's T besar. And then what is the date of today is 17 11 20 20. So I rasa macam ada miss something. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, that's it. So this is the code for today, week 14. So we already week 14. And we only have 4 weeks more to go. Okay. That's all from me. Thank you everyone. Thank you, Madam. Okay, welcome. Bye. Thank you, madam. 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 Welcome.